Long live, long live. Bubaga long live. Long live, long live. Dipramata long live. Long live, long live. Dipramata long live. Long live, long live. BJP akan panel kabe kubai lam sawo. Lam sawo, lam sawo. BJP akan panel kabe kubai lam sawo. Lam sawo, lam sawo. BJP akan panel kabe kubai lam sawo. Lam sawo, lam sawo. Bubaga long live. Long live, long live. Bubaga long live. Long live, long live. Dipramata long live. Long live, long live. Bubaga ki. Bubaga ki. তোমরা ত্রিপ্রামা খাতে জয়েন দিচ্ছি যে কি কারণে ত্রিপ্রামা খাতে আইলো তোমরা এটা নিয়ে তুমি একটু কথা মানে যারা শুনিয়া থাকে হেরারে বুঝে একটু করবেন। আমরা যে আইছি ত্রিপুরামা খাতে আমরা তো সাত কমিটি বানাই নিছি বইয়া মন্ডল থেকে বানাই নিছি সব মানে যারা যারা মানে নেতা তারাই মানে আমরা বানাইছে বানায়া এরপরে আমরা কোনো কাজ যে সময় বানাইছে এই সময় আমরা একটা কাজ দিছে এরপরে আর দিছে না কাজ আমরা এখন যেমন ধরে এখন বিমান জলে জানাইছি আর রিলিফ করে জানাইছি আর জানাইয়া মানে তারা কোনো মানে কিছু মানে আমরা কোটা মানে ইয়ে করে না রেসপেক্ট করে না এরপরে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এখানে এই পার্টিতে বিজেপির পার্টিতে কিয়া মানে কিচ্ছু লাভ নাই জনগণ যে আমরা থেকে মানে জিজ্ঞাসা করে তোমরা কিতা কাজ নাইনি বিজেপির কাজ নাইনি আমরা কিতা হইতাম তারা লুকয়া মানে এই কাজটা মানে করে তারা বাগান আইলেও তারা নিজে করে আলায় পশুপালন আইলেও তারা নিজে করে আলায় তারা সিলেক্টেড করিয়া মানে নিজে করে আলায় তারা মানে বর্ণজয় না এটা মানে করিয়া লয় এটা। আচ্ছা তোমার বিজেপিতে কোন কি পদ আছে? এখানে তো বিজেপিতে তো পদ তো নাই তো শেষ মানে মেম্বার হিসাবে মানে আমার রাখছে মানে বাইবঞ্চরা এরিয়াতে মানে আমার মেম্বার হিসাবে রাখছে। আপনার নাম? আমার নামটা তুমি চাকমা। আচ্ছা স্যার তিনি তবই হাথাইও যে জয়নিং প্রোগ্রাম নামো এত তেল সা ফ্যামিলি সা বুকতৈ পার্টিनि फाइनक्ला बन पैसा साथि र तिनी काञ्चनसराव केहा जॉइनिंग प्रोग्राम तोर खेंहा तिनी रव तिनी तब हाथाइनि काञ्चनसरानि दाखुमफोराव ब्रां टोटल 31 परिबारनि मिसिङाव 115 फैमिलीज ब्रां तिनी बीजेपी नो याकाये टिप्रामा थाव जॉइन खेहा बुबागानि तुइथेमो आखे थानसानि लामाव ब्रां फ या प्रिसेनि हिए तिनी बुबागानि खरां खायो तिनी ब्रां रो जॉइन खेहा ना पाराले बप मा पाराव तो ना जॉइनिंग प्रोग्राम देना वो पारा के कब बैठे कांतुन सरा उनके तुम मुख्य वो मेंबर बीजेपी ने के जो कौन के तुम सात कमिटी खारे के कौन तुमको समो रेस्पॉन्स दिया जिन कमेना के मुझे रिया हाँ तुम मंडल प्रेसिडेंट थांसा उनके जिन आता विमान थांसा के साहेब तुम कुनो महाब खेलिया बरो उनके तो पुनो तुम दुइजो रमिना तो हाँ साये पुनो उंगी आंखे तुम माकिसनी पुनो पुनो तुम साउ पुनो बक माकी तुमी पुनो कांतांग मैया के पुनो अब चिंग कमेन्ट अब चिंग कबू रेस्पॉन्स मा कौ सब लाया के तुम वो ये पार्टी नो या कर तो थांग सिने हाये चिंग जनो कोन मा सा हेदि तुम वो जे बिंग बुक के तुम से थांग स्नाक बास स्नाक अच्छा केनि निमुला आई मुके बिदवा